南美洲最大的阿达伽马沙漠是全世界最干燥的地区，这片动植物都难以生存的不毛之地，却是各种绿色能源宝库，也是天文观测与培训火星任务的首选。但它也是一个垃圾黑洞。智利阿达伽马沙漠变成全世界快时尚的垃圾场，你我不要的衣服跟鞋子，我们自以为已经回收了，但它最后可能就沦落在地球的另一端，在这个沙漠里面，它也造成了严重的环境问题。公路两侧随处可见散落的露天衣服坟场，还有更多藏在沙丘后方。59000吨衣服，连太空的卫星都看得到。这个地区被联合国视为地球的环境与社会危机。You have a small tag. Yeah, 5.99. It is supposed to be sold from somewhere. So it's very weird that you can find something like that because if you wash it, you can keep using. Yeah, right. Franklin 是土生土长的本地人，他是衣服垃圾山的发现人，也是快时尚的吹哨者。Nosotros hemos recibido ropa nueva con etiqueta, ropa de marca, ropa muy cara. Digamos, el gran problema del fast fashion es que la gente...El consumidor está acostumbrado a comprar ropa por la moda. Puede ser que esa ropa no le quede buena, puede ser que no le sirva en esa temporada y la boten o la dejen en su armario. 废衣堆中有各种快时尚品牌，也有昂贵精品。根据 NGO 统计，当今每件衣服平均只会被穿7到10次，全球每年有9200万吨衣服被丢弃，等于每秒就有一辆满载衣服的垃圾车倾倒二手服饰。下场可能沦落沙漠中央，甚至多到无法处理，就放把火。全部烧光。Eso uno es la generación de material particulado en el aire, lo otro es la contaminación de los suelos, ya que acá hay mucha, podemos decir, humedad en la noche y esto se combina con los químicos que trae la ropa, se percola, se mezcla y eso contamina el suelo. Lo otro es que estamos muy cerca del océano y las microfibras que genera la ropa sintética llega al océano, los peces se lo comen y bueno, el ciclo de alimentación, después nosotros nos comemos los peces y nosotros mismos nos estamos contaminando con estos microplásticos. 快时尚采用廉价的尼龙跟聚酯纤维，每年产生50万吨塑胶微粒流入海洋。智利伊基克自由港所在的达拉巴嘎省就是快时尚的重灾区。Usualmente la ropa viene desde Estados Unidos, Canadá, Europa y últimamente está llegando desde Asia. 伊基克自由港进口二手衣后，不只满足智利在地市场，周边国家秘鲁、玻利维亚跟巴西都禁止进口二手服饰，就只能从伊基克偷渡过边界，造成运量居高不下。尤其西元2000年后快时尚兴起，每年进口量超过12万吨。但二手衣也有等级之分，如果有破损或脏污老旧，根本无法转卖变现，进口商也不愿意承担再转口的费用。偷吃布的方法就是直接扔进沙漠，数十年的累积造成人造灾难。
El mensaje es eso, que cuidemos el consumo, esto está contaminando. En Tarapacá, en nuestra región, no es la segunda industria más contaminante, es la número 1. Y todo lo que se consume en China, en Taiwán, en Alemania, en Estados Unidos, es lo que llega acá. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. No queremos convertirnos en el basurero del mundo, porque eso es lo que somos actualmente. Una comunidad que también ha tenido lamentablemente muchas veces poca educación en el manejo correcto, pero además también nosotros creemos que ha faltado también a la responsabilidad algunas empresas que ha dañado la imagen de la región y que ha generado un problema medioambiental y de salud pública. 要摘掉不光彩的印记，政府并非没有意识，但是过去官派省长无心应付，直到这位首届民选省长上任，才开始积极招商，并且寻求快力解决。这里民间也主动找解方，这座厂房就是废弃衣物的转世之地。 This is all green clothing, so you see there's different type of fabrics. After cutting it, then we shred it. So we pass it through 3 different machines in order to get this. So we're combing all the threads in the same direction and getting to this textile fibers all aligned in the same direction. And then we get to this, and if you pull it, you will see there's no resistance to it. If you twist it together, you get the yarn that we make, turning bad condition garments into 100% recycled yarn without using water nor dyes. 纱线可以针织，或是组成大块布料作为新成衣的原料。它是南美最大的回收材质纺纱供应商。原本只是一位空服员，2个孩子的妈，在捐赠子女二手衣的过程中，发现智利根本没有能力处理废弃衣物，于是自己买工厂找解答，每个月最多回收处理12吨衣服。Tengo 8 piezas. 12 tons a month sounds a lot. But if you think that an estimation of the amount of clothing that end up in the desert is more than 39,000 tons a year, you go 39,000 tons. So this is how big the problem is. This is how big the solution we're making is. Those charity boxes are the main reason that we're receiving so much secondhand fast fashion here in Chile. 最终还是得回归到源头管理，改变消费者的行为模式。回收并不是万能，而回收并不是一个所有环保的解放。环保不等于赎罪券，这个概念其实应该是让民众慢慢建立的，而不是说我环保，那反倒变成另外一种消费的形态。台湾号称是资源回收大国，根据环境部统计，近10年旧衣回收量逐年上涨，111年突破8万公吨，但只有42%被2度利用，剩下58%不是被烧掉，就是降级使用。民众的行为跟最后实际端会有一些断裂，就是回收并不等于会被回收，回到源头，我们去做一些无论更资源化或者是在废弃物上的源头减量，我觉得都是我们蛮重要的目标。就是实际上面正因为回收降低了罪恶感，让民众有过度消费也没差的错觉。他们走进校园企业，提倡理性消费，从源头减量。强调不是要阻止购物，而是要做一位有意识、有责任的消费者，善用产品每个生命阶段。我拿有形体的一点东西，要不然得塑胶汤匙。对啊，然后我就直接按了。材料就变这样 ，right？ 然后像面团一样。你看做出来，它就已经，你看里头的
全部的机构都已经出来了。现在就是做那个充电盘的 PCB， 只要把它锁进去，所以你可以看到这个可不可以充电？哦，可以了。价格不到5毛的废塑胶转生成价值上百元的无线充电盒，这就是升级改造 （upcycling）。小从生活器具，大到建筑材料，台湾在升级改造领域其实走得很前面。知名的台北花博、环生方舟，甚至沙烏地阿拉伯衍星计划未来城，都仰赖他们的技术。塑料瓶再变回塑料瓶，我们认为这个叫做对正常人叫做平行，叫做完成一个循环。对我们来说，这叫做降级回收，你知道吗？对。为什么会叫降级回收？因为塑料瓶切成碎片清干净以后，然后再变成塑料瓶。这个塑料瓶其实它的结构强度比新的差了一点。未来的趋势是希望它的替换可以越来越少，但是升级是第一个升级的方法，是性能增加；二是变美，然后第三当然是它可以用得更久。延长物质寿命，既可以减量废弃物，还能减少开采原物料的环境成本。快时尚机型后，慢时尚才能走得远。不要让回收变成掩饰浪费的遮羞布。改变用完即丢的线性消费模式，循环改造，把价值发挥到极致。